Hello, good morning sa ato tanan. Ani ata karon diri mga kabukid. Gikan diri mga kabukid. Ato ning i-expand mga kabukid paingon dito. Sugdan na kay namog ko ano. Tanom, lain na po din na area. Expand ta sa ato kuan. Atong gitanom. Diya. Itanumay paingon ni dito po mga kabukid. Paingon ni dito. Diya nga mong nilimpyo. Tinapok na mo. Pakilid na po ni. Ibutang ni dito sa may batang. Atuod na dako. Diha na ito na sunugon. Kay dako-dako ini. Abot ni dito mga kabukid. Di lagi na ito ni maingon na limpyuhan na ito daan. Adi serta magtanom dili kay ang panahon nagdagan. Ato ning malimpyuhan. Sundon og tanom. Di agani nilimpyuhan ako ni. Karon. Tanom na po ni. Natanom na. Paingon ni diri mga kabukid kay diya pa man po'y mga pinya diri. Diya pa may mga pinya diri. Connection ni na siya diri. Napagani kuan mga kabukid napay kuan Tabang gani mi no. Limpyuhan ni mga kabukid, paingon ni dito. Kutob sa kuan limpyo dala tanom ni, limpyo tanom. Kay daghan mi itanom may na pinya mga kabukid. Kini limpyo ni. Update na ko ni pagka kuan before and after mga kabukid. Mao ni siya mga kabukid. Unya ni taud-taud nanay tanom ni mga kabukid. Salamat sa pagtanaw mga kabukid. Amping kanunay, God bless you all. Bye-bye.